Immanuel Kant. Immanuel Kant, for his philosophy, he combined empiricism and rationalism. Okay, ang rationalism by Descartes, he said that we gain knowledge by reasoning alone. For empiricism, we gain knowledge through experience and through senses. For Immanuel Kant, he combined the two. He said that there's nothing to debate because reasoning and experience are very important in gaining knowledge. He said that man's self is an I, or a transcendental unity of a perception. What is transcendental? Meaning, we can go beyond an experience. Dili di ay kinahanglan nga i-experience ni mang usa ka butang para ka makaibaw. Dili di kinahanglan nga makauyab jud ka para makaibaw ka unsa di ay ang feeling na makauyab. Because we can have the reasoning. Okay? So, di ba usay maingon ta nga kung ako pa lang ang naa sa lugar ana niya boy, bisag wala ka gid naka-experience ana, but you have the reasoning of what it is like to be in that situation. Kung naa pa lang ko sa lugar ana niya, di ko manguyab ana niya, bati man nagnaw niya, bati pa jud batasan. Or kung ako pa lang naa sa Japan, moadto jud ko sa Sakura Festival, kanindot kaay ang mga cherry blossom, and ang mga pagkaon dito. Even though you don't have an experience, you already have that knowledge. Mao na gitawag og priori. A priori, meaning before you experience a certain situation, you already have a knowledge. Before ka nahimo nga maritime student, you already have a knowledge of what it is like to be a maritime student. So see, combination of reasoning and your experience. So he said that the self with its mind knows a thing as it is experienced, but inevitably perceive the thing through the lenses of our priori categories of thought. So, naa kada ay knowledge, and then once you experience it, mo crystallize na dayon siya, mura na siya mo strengthen. For example, inani gyud ay sakto gyud ay akong gihuna-huna nga sayon ra ang online class kay akong priori kay easy ra siya kay di walay traffic, ang imuha lang kay magbasa ka, and then karon naka-experience na ko, sakto gyud akong gihuna-huna nga sayon ra ang online class. Okay. So naa kay lens, depende na sa imuhang lenses, and yung kanang lens nimo depende sa imuhang knowledge before. Okay. Maybe sa una nagtuo ka nga ay akong priori kay abi na ko naa pa mi. Pero sa akong experience wala naman di ay. So this entails that the mind rather imposes its ideas upon the manifold experience. So before the ka nag-experience ani, naa na kay idea ana. Okay, ma-expose siya nga ay in ani di ay ning asa man nga beach, maybe ni ato ka sa Bantayan. Sakto gid ay tuno nasa akong nahuna-hunaan sa Bantayan Island, nindot gid ay iyahang sandary puti gid ay. So pasabot ana nga dili gid ay blank ang imuhang tabula rasa pag-experience nimo ana, because you already have the reasoning, the idea before experiencing it. Okay. For example, nakig-eyeball ka. For example, karong pandemic, nadaghan ka imong ka-chat. Taglima inyong ka-chat. Then, before ka nakig-meet niya, before mo nagkita, before mo ilhanay jud og tarong in face-to-face, na naka-idea niya. Alo, sakto jud lagi kuno nga, kuan jud di ka, buutan jud di ka, based on my idea. Okay. And this does not mean that the self with its mind produces an objective reality. Instead, it can only know a thing as it appears to the self and is organized thereby. Same man gyapon sa ni David, yung nga there is no such thing as objective knowledge because it depends on how we see things. Pananaw nimo niya nga buutan siya, pero naibang tao nag-ingon nga badita man na siya. So it depends on how in your lenses.
Okay, it is subjective. Sa imong kaugalingon, nagtuo ka nga dili ka maayo, then ni-report ka, then yung kasagaran ba yan, no? Kaya human as we are, murag gusto nato nga i-prove nga sakto ta sa pagtuon nato sa atong kaugalingon. Ay, sakto jud lagi ko, di ko maayo. And then murag ato ang behavior na hinuon, murag mediocre na pod. Kay nagtuon na kada nga di ka maayo imuha na pong mga actions the way you accomplish a certain task, murag dili na po nimo tarungon because you already have a priori nga di jud ka maayo. Sakto jud lagi ko. Then kung naay magkaingon nga, maayo man ka or kanang nindot man ka nga pagkatao, murag ma-shock ta nga. Hala no, nakaingon siya na ako adto niya. Wala dre nakaingon ako ever since. Ya, dito na ka mura na kag nabudol-budol gang, mura na haylo na ka. Hello, uy, ganahan jud siya di na ako kay nakaingon jud siya nga maayo ko niya. Wala dre na ingon ako ever since. Kay ikaw mismo, wala di ka nakaingon ana sa imong kaugalingon. So it starts with your lenses and how you see yourself. The self can only know a thing as it appears, but not as what it is, as it appears into your mind. And hence, man knows things by using the categories of thought and forms of intuition. Mura siya common sense. What are these categories of thought and forms of intuition? These are the priori, space and time, quantity, quality, relation, and modality. These are all ways of thinking that constitute the act of synthesis through which the mind strives to make a consistent single world out of the manifold of sense impressions. So gusto ka nga, ang imuhang priori, consistent ra gyud. Sakto po si Kant nga, sometimes gusto ka nga, ang imuhang pagtuo sa imuhang kaugalingon, mauna gyud na siya, di na mausap. And then, usay ma-attach ra bata sa mga tao pud nga murag mo ingon pud nato negative because there is a research nga ang mga kana ganing mga abuse kids, mga abuse nga bata kay kung magkarelasyon na pud sila, mas mo-attach pud sila sa mga abusive nga partners. Because that is their intuition, mag naanda na nila, consistent na sa ilang priori nga dapat di ay para murag na feel love ko, dapat i-abuse ko. So those are the priori. Okay, so for Immanuel Kant, ang imuhang kaugalingon before ka ma-experience na kay idea daan. You have the ability to think what it is before the experience. And you have to use your reasoning. Every time you experience, you use your reasoning because for Kant, reason is the highest form of idea, of knowledge. See, all our knowledge begins with the senses. So, the five senses proceeds then to the understanding. So, emotion i-process and ends with reason. There is nothing higher than the reason.